नोवेल शहनशाह जिन्नात इस्कलम बिनते हवा एपिसोड नंबर 20। बॉस, मत भूलो कि तुम शहनशाह से मुखातिब हो। उनकी शररबार निगाहें सनाबल पर टिकी थी, जैसे उसे आंखों से ही जलाकर भस्म कर देना चाहते हो। अभी हम जब तुम्हारी सारी बकवास की तुम्हें सजा देंगे तो फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे मुंह से इश्क का नाम निकलता है या नहीं। हाँ हाँ हाँ, वो कहकर कहका लगा के कई आए थे इश्क के दावेदार, लेकिन शहनशाह के जुल्म जबर ने उनकी हवा निकाल दी थी। आजमा ले शहनशाह, हमारा इश्क इतना बदसिल नहीं कि थोड़ी सी मुसीबत झेल न सके और दुम दबाकर भाग जाए। शहनशाह ने मुस्कुराती आंखों से उसकी बात सुनी और फिर चलते हुए अपने तख्त के करीब आए। तो दिखाओ अपना इश्क, शहनशाह देखना चाहते हैं। तख्त पर बैठकर वो किस कदर दिलचस्पी से बोले जैसे कठपुतली तमाशा देखने वाले हों। कोड़े तो उनके दिमाग पर पहले से ही बरस रहे थे, मगर वो सबक किए बैठे थे कि अगर उस लड़की की गर्दन जख्मी नहीं हुई थी तो क्या ये इश्क का कमाल था। भला शहनशाह का वार खाली जाता, ये कैसे मुमकिन था। कम वक्त इश्क इतना बेबाक कैसे हो सकता था कि शहनशाह के आगे घुटने न टेकता। इश्क रा पानस 500 बरस वहर परी, इश्क के 500 पर हैं। सनाबल ने शहराम की तरफ देखकर कहा। शहनशाह टेक छोड़कर सीधे हुए। असफराज अर्श ता तहत सरी, हर पर की वसात आसमान से लेकर जमीन की गहराइयों तक फैली हुई है। शेराम की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों अलग अलग मखलूकात से ताल्लुक रखने वाले एक दूसरे की रूह में उतर गए थे। शहनशाह सनाबल के लफ्जों को समझने की कोशिश में थे। शरा इश्क मन बगोयम बरदवाम, अगर मैं अपने इश्क की तफसील बयान करने बैठूं। वह करीब आकर शहराम के गले लग गई। शहनशाह ने मुठियां भींच ली, उन्हें अपनी मौजूदगी में इस कदर ढटाई और बेहयाई के मुजाहरे की उम्मीद न थी। सद क़यामत बगज़रदू आन ना तमाम, तो 100 क़यामतें गुजर जाएंगी मगर वो तफसील मुकम्मल नहीं हो सकेगी। उसने शहराम के सीने से सर उठाकर शहनशाह को काटदार नजरों से देखा। शहनशाह उसकी जहरखन निगाहों की ताब ला सके। उनके अंदर का खतरनाक और सफाक जानवर उसे पल जा गया, लिहाजा सुर्ख आंखों से रोशनी निकली और सनाबुल शहराम से अलग होकर उनके तख्त नुमा स्टेज की सीढ़ियों से लड़कती नीचे जा गिरी। सनाबुल, शेराम का दिल कटकर रह गया। सनाबल के कोहनी पर चोट आई थी और खून रिसने लगा था। शहनशाह के लब मुस्काए, लेकिन वह फिर तन कर खड़ी हो गई। शहनशाह को हैरत हुई, ये लड़की क्या चीज थी। शहनशाह, मन महाराज मन, ना ही तख्त ना ही ताज, ना ही शाही, न जर न धन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। शहनशाह का बक्का उसके लफ्जों पर तैश खाने लगे। कनपटी की रगें भींची हुई थी। अपनी मुट्ठियां खोलते बंद करते वो शदीद जख्मी खल्फशार से लग गुजर रहे थे। नीलम परी और सुनहरी परी की मानंद वो हार नहीं मान रही थी, बल्कि उल्टा उन्हें ही आईना दिखाकर बरहना करने की सही कर रही थी। मुगले आजम जिले इलाही महाबली तेरी देख ली शाही, जंजीरों से कहाँ रुके हैं प्यार सफर में इश्क के राही, गाते फिरेंगे जोगी बन बन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। कैद खाने के दरवाजे से लगी नीलम परी। नीलम परी ने उस आदमजादी को देखा तो अंदर के जख्म जैसे खुरच कर रह गए। शहनशाह के लिश्क करने वाले लोग मुजरिम थे और उन मुजरिमों को वो ऐसे सजा देते कि रूह बिलबला उठती थी। जहां सेब को याद करती वह फरियाद करने लगी। जिंदगी हाथों से जा रही है, शाम से पहले रात आ रही है। साहिब आलम कहाँ रुके हुए हो, कली तुम्हारी मुरझा रही है, जाते जाते भी गा रही है इश्क मोहब्बत अपनापन, बस इश्क मोहब्बत अपनापन। शहनशाह ने कहर आलूद निगाह डाली। नीलम परी पर बड़े दिनों बाद इश्क का भूत सवार हुआ था, जिसकी वजह ये थी ये इंसान लड़की। वो सिखा जाने वाली नजरों से देखकर कैद खाने की तरफ देखने लगे। उनकी निगाहों की तपिश पर जमीन से एक दीवार निकली और छत से लग गई। कैद खाना बंद हो गया। अब नीलम परी की आवाज दब गई थी, मगर सनाबल अभी भी गा रही थी इश्क मोहब्बत अपनापन, इश्क मोहब्बत अपनापन। वो शहनशाह को ललकार रही थी। यकीनन अब वो उस पर अपना कहर नाजिल करने वाले थे। सनाबल, तुम उन्हें क्यों समझा रही हो। शहराम चीख उठा। शहनशाह ने चौंक कर उसे देखा। वह सनाबल को देख रहा था। इन जैसे जालिम और जाबर हुक्मरान क्या जाने इश्क की बातें। शहनशाह जन्नात जैसे पत्थर दिल शख्स को क्या पता इश्क क्या होता है। तुम किस पहाड़ से सर फोड़ रही हो। उन्हें मोहब्बत का कोई शौर नहीं। ये सिर्फ दिल तोड़ना जानते हैं, जुल्म करना आता है इन्हें, और बस। आखिर वो कब तक खामोश रहता। शहराम की बातों पर शहनशाह को अपनी तौहीन हतक महसूस हुई। शहराम, हम अच्छी तरह से जानते हैं इश्क क्या होता है। उनके लहजे में लड़खड़ाहट थी। भाई के लफ्ज बुरशी की तरह सीना चीर के थे। आप अगर जानते होते हो तो उस मासूम हाक सादी को यूं रुई की मानिंद धनक कर ना रख देते। इश्क फना होने का नाम है शहनशाह, फना करने का नहीं। वो खलक के बल चिल्लाया तो शहनशाह सुन रह गए।
عشق میں معشوق کو لگنے والا ہر زخم عاشق اپنی روح پر محسوس کرتا ہے شہنشاہ۔ عشق قربانی ہے، عاشق کٹ مر جاتا ہے، لیکن معشوق کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ سنابل بولی تھی۔ شہنشاہ کا دماغ گھوم کے یہ لڑکی ہر حد پار کر رہی تھی، اپنی اوقات سے بڑھ گئی تھی۔ مخدوم، اس کو ساکھ لڑکی کو قید خانے میں ڈال دو، شام کو اس کا خون ہماری آرام گاہ میں پہنچا دینا۔ ان کی پھنکار پر مخدوم کے ساتھ چند درباری جنات حاضر ہوئے اور سب نے سنابل کو بیڑیاں ڈال دی۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ شہرام کا دل اپنے بال نوچ لینے کو چاہا۔ شہنشاہ، کیسے بے حصے ہیں آپ؟ ہمارا درد کیوں نہیں دکھائی دیتا آپ کو؟ مت کریں، چھوڑ دیں سنابل کو، جانے دیں، غلطی ہوگی اس سے معاف کر دیں، ہمارا جگر نہ کاٹیں، ہاتھ جوڑتے ہیں آپ کے سامنے، ہمیں جیتے جی دفن نہ کریں، ہم بھائی ہیں آپ کے۔ وہ گڑ گڑاتا ہوا رو پڑا تھا، بالکل ننھے بچوں کی طرح۔ اسے دیکھ کر سنابل بھی بلک اٹھی۔ شہنشاہ کا دل کٹنے لگا، اپنے بھائی شہرام کی یہ حالت برداشت نہیں ہوئی۔ چھوڑ دو اسے، یہ وہ کیا کہہ گئے تھے؟ مخدوم شدت در کھڑا تھا۔ شہنشاہ اپنی بات سے پھر گئے۔ درباری جنات جی بھر کے متحیر ہوئے۔ بہرحال سنابل کی بیڑیاں کھول دی گئیں۔ چلے جاؤ یہاں سے سب، ہمیں اکیلا چھوڑ دو۔ تخلیہ، شہنشاہ گرائے۔ تمام درباری جن اپنے استاد مخدوم کے ہمراہ پل میں غائب ہو گئے۔ سنابل نے خود کو آزاد محسوس کیا تو بھاگ کر آئی اور شہرام کے گلے لگ گئی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی مگر شہرام اس سے زیادہ رو رہا تھا۔ یکایک ازدہے بلبلے کی مانند ختم ہو کے اس کے ہاتھ اور پیر قید سے آزاد ہو گئے۔ وہ سنابل کے گرد بازوں کا حصار باندھے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا تھا۔ شعلہ جوالہ بنے شہنشاہ وہاں سے جانے کو پرتولنے لگے۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے سنابل اور شہرام کو آزاد کر دیا تھا، اور پھر یوں ہی جاتے ہوئے وہ ایک پل کو انہیں دیکھنے کی خاطر مڑے اور وہیں پتھر ہو گئے۔ سنابل اور شہرام ایک دوسرے سے لپٹے آنسو بہا رہے تھے۔ ہم آپ کو نہیں کھو سکتے سنابل، آپ ہماری جان ہے، شہرام نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ شہنشاہ کے لیے سوگوار ماحول میں سانس لینا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ دونوں کو یک ٹک دیکھتے رہے، پھر سر جھٹک کر شاہی محل سے نکلتے چلے گئے۔ طبیعت کیسی ہے سنہری؟ زارون نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا دی۔ فکر کرنا چھوڑ دے، ہم اب بہت بہتر ہیں زارون، آپ چاہیں تو کوہ کاف واپس جا سکتے ہیں۔ سنہری کے مخلصانہ مشورے پر وہ محض پھیکا سا مسکرا دیا۔ ہم جانتے ہیں کوہ کاف ہمارا گھر ہے اور ہمیں وہیں جا کر رہنا ہوگا۔ ہم تو آپ کو پرستان سے جانے پر مجبور نہیں کریں گے، لیکن کیا آپ ہمیں اس گھر میں آنے سے تو نہیں روکیں گی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کہیں رشتہ بدلنے پر سنہری اس کا پرستان آنا بند ہی نہ کر دے، اور پھر وہ تھی بھی تو شہزادی، حکم نہ دیتی، ایسے ہی کہہ دیتی تو بھی سارون کے لیے اس کی بات سے اختلاف کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پرستان سے دور رہ کر دیدار یار سے محروم رہ جائے۔ سارون، پچھلے دنوں ہم نے آپ سے جو کچھ بھی کہا وہ شدید غصے میں کہا تھا، ہمارا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں تھا، اور آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں آنے سے روکیں گے؟ آپ ہمارے دوست ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا، اور اس تکلیف میں آپ نے ہمارا جو ساتھ دیا ہے اسے ہم مر کر بھی فراموش نہیں کر سکیں گے۔ سنہری آرام سے بولی، اس کی آنکھوں میں ہبکی نہیں، صرف سادگی اور سچائی تھی۔ اس کے لفظوں نے سارون کے دل سے بڑا وزنی پتھر سرکا دیا تھا، وہ ایک دم ہی ہلکا پھلکا ہو گیا۔ دراصل شہنشاہ پر دباؤ وہی شہنشاہ کی کسی پیٹی دھمکی دینے جا رہا تھا۔ سنہری نے بات کاٹ دی، وہ کچھ نہیں کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ ہمیں مار دیں گے یا نیلم پری کی طرح قید میں ڈال دیں گے۔ نکاح تو ویسے ہی کر چکے ہیں آپ کے ساتھ، اس سے زیادہ کیا کر لیں گے؟ ہم اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں سارون، ہمیں کسی کا ڈر نہیں رہا، نہ ہی ہمارے پاس کچھ کھونے کے لیے بچا ہے، اس لیے وہ جو بھی کریں گے ہم سہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اپنے گھر اور پرستان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ یہ بات لکھ کر رکھ لیں، وہ قطعی انداز میں بولی۔ اور اگر شہنشاہ نے ہمیں مجبور کیا آپ کو مجبور کرنے کے لیے؟ وہ خدشہ ظاہر کرنے لگا۔ کیا بعید تھا کہ وہ سارون پر دباؤ ڈالتے کہ وہ سنہری کو منائے، پھر ایسے میں تو وہ اس کے لیے آگے کھائی اور پیچھے پانی والی مثال ہو جاتی۔ تو پھر آپ کو ہماری دوستی کا واسطہ، ان کی بات مت مانیے گا۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں اور چہرہ سرد۔ سارون سر جھکا گیا۔ ہم ابھی چلتے ہیں، بعد میں آئیں گے، وہ جانے لگا۔ اللہ کی امان میں۔ سنہری کے منہ سے پھسلا۔ سارون نے چونک کر سر اٹھایا اور اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب سنہری نے آنکھیں اشارے سے کیا ہے پوچھا تو وہ عجلت سے نفی میں سر ہلاتا غائب ہو گیا۔ سنہری سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ اس کی گردن کا زخم چونکا تو موجود تھا، ہاں، لیکن درد میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تھا، صرف وہ جڑی بوٹی لگانے سے۔ شہنشاہ جنات کوہ کاف آ گئے تھے۔ وہ آج عرصہ دراز بعد اپنے پسندیدہ مقام پر آئے تھے، مگر خاموش تھے، بالکل چپ، سناٹا چھایا تھا۔
वो जिस जगह बैठे थे वहां घटा टोप अंधेरा था। आसपास दूर दूर तक जंगल फैला था। सिर्फ बस में एक लंबा चौड़ा मैदान था जिसके एक तरफ उनका शाही तख्त था। ये तख्त सुर्ख था, पर इंसान के तख्त से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसके पीछे से पत्थर से अजीबोगरीब तर्ज के डिजाइन बने हुए थे। शहनशाह उस पर चुपचाप से भरजमान थे। बकिया मैदान में हशर बर्पा कर दिया गया था। ऊंचे लंबे दरख्त जड़ से उखड़ कर इधर उधर गिरे हुए थे। उन्हें शहनशाह ने अपने हाथों से जरब लगाकर गिराया था और गिरते ही वो आग की लपेट में आ गए थे। लकड़ियां जल जल कर चटक रही थी, बिल्कुल शहनशाह जन्नात की रूह की मानिंद। उनके लहू रंग जलती आंखों से आग के शोले लपक रहे थे। सामने मेजुमा किसी चीज पर कुछ मशरूब रखे थे और कदीम तर्ज के चंद बर्तन भी। शहनशाह अपनी मखसूस से चमकते लिबास में मलबूस हेड गिराए बैठे थे। चेहरा पसमर्दा था, खूबसूरत नगीनों वाला भारी भरकम ताज भी एक तरफ पड़ा था। हाथों को आपस में पेवस्त किए मुंह से लगाए वो शदीद डिप्रेशन के शिकार थे। वो मुसलसल शहराम और सनाबल के बारे में सोच रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें शहराम से मोहब्बत नहीं थी, वो बस उसे महज सनाबल से दूर रखने की खातिर सजा दे रहे थे। मगर वो उनसे इतना बागी हो गया था, उसके दिल में उनके खिलाफ इतना जहर भरा हुआ था कि वो उनके असूलों से बगावत करता था, उनके हर हुक्म से इख्तलाफ रखता था। उन्होंने शहराम को चाहा था मगर वो उनके असूलों से बगावत कर गया था। उन्होंने हुरैन को चाहा था मगर वो उनसे नफरत करती थी। तो क्या ये उनके लिए उनके अपने अमाल का नतीजा था या फिर सुनहरी परी की बद्दुआ का असर? वो सोचते रहे, आज तक जो कुछ किया वो सब याद करते रहे। उन्होंने आज तक कोई अच्छा काबिल तारीफ काम नहीं किया था, वो सिर्फ जुल्म करते थे, सब पर। कोहिकाफ के लोगों पर भी और पाकिस्तान के बाशिंदों पर भी। दिल मुहासबे पर उतरा, दिमाग ने जबरो सितम की एक लंबी फहरिस्त तैयार की। रोते बिलखते या खौफ खाते लोग शहनशाह की रौनक के सामने थरथराते और हाथ जोड़ते, शहनशाह की शररबार नजरें और सजाएं सुनाते होंठ। वह सर झुकाए बैठे थे, बिल्कुल जबान पर कफल लगा। सिर्फ आंखें थी जो बहुत कुछ सोच रही थी और दिमाग गुजरे हुए लम्हात की खाक छानने निकल पड़े थे। जहन के दरीचों पर तमाम मजलूमों ने दस्तक दी तो उनके असाब बोझल होने लगे। वो चाहकर भी खुद को बाज नहीं रख पाए थे। वो ये सब सोचना नहीं चाहते थे, मगर आज जो नज़ारे उन्होंने शाही महल में देखे थे वो हजम नहीं कर पा रहे थे। सनाबल और शहराम की आंखों में एक दूसरे के लिए जो भी था वो उनके लिए एक कतई अनजान जज्बा था जिसे वो कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। अगर वो इश्क था तो फिर शहनशाह को क्यों नहीं हुआ था? वो अपने अंदर ऐसी आग महसूस क्यों नहीं करते थे? तो क्या वो वाकई पत्थर थे, बेहिस और संग दिल? तो क्या उनका दिल पत्थर हो गया था? क्या उनके अंदर जज्बात खत्म हो गए थे? उनका दिल फटने लगा। उन्होंने लंबे से गाउन के सीने पर उंगली फेरी तो वो खुलता चला गया। जलता हुआ सीना बेपर्दा हो गया। फिर उन्होंने एक मशरूब उठाकर होंठों से लगाया, लेकिन अंदर अजीब सी घुटन थी जो बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने अपना हाथ चेहरे पर फेरा और ठटक के उनके रुखसार गीले थे। क्या वो रो रहे थे? उन्हें हैरत दर हैरत थी। जकलहत वो नीचे ढह गई, आंसुओं में शिद्दत आ गई। वो रो रहे थे, लेकिन क्यों? कि उनकी समझ से बाहर था। बस वो रो रहे थे, उन्हें रोना ही था। अंदर की घुटन आंसुओं के जरिए ही निकाली थी। सालों का बोझ हल्का करना था। इर्द गिर्द दरख्त चल रहे थे और शहनशाह अपने तख्त से टेक लगाए कि सहारे हुए जुआरी की मानिंद मातम कना थे। जारी है।